Donc on voit ici les deux appareils qu'on utilise pour mesurer la tension électrique, c'est le voltmètre à aiguille et le voltmètre analogique, c'est le multimètre. هنا عندي les quatre bornes, mais les bornes اللي هما essentielles c'est le camp et le volt positif. La même chose هنا غير فقط كيكون عندي l'aiguille, la déviation, et on règle le calibre, etc. On change les calibres jusqu'à la déviation qui est plus grande. Et pour l'afficheur هنايا كيعطيني la valeur qui est un peu exacte directement avec le changement de calibre. حتى هو راه كيكون عنده calibre هنايا. Donc voltmètre numérique. Le voltmètre numérique affiche la valeur directement de tension électrique sur l'écran, directement. Remarque. Voilà. Donc deuxième remarque concernant ce qu'on appelle le potentiel électrique. Donc pour déterminer le potentiel électrique d'un point, on choisit un point de référence, ce qu'on appelle la masse ou la terre. Le point de référence هي اللي كنعطيها le symbole. Ça veut dire la terre, يعني la masse كنقولوا. ولو potentiel ديالها ملي كيكون مع الارض ça veut dire هذوك لي شارج كامل الالكترونات كيمشيو كيتسربوا للارض، يعني كيكون لو potentiel ديالها كيساوي صفر في النقطه ام. donc son potentiel est nul. كنقول بان c'est la masse nulle. ça veut dire quoi؟ هاد شنو هي الغرض من هاد لو بوين ام؟ لو potentiel bien ce qu'on appelle le point de référence M هي فقط للتحديد pour déterminer le potentiel par exemple au point A, au point B, au point C d'un circuit, au borne par exemple de générateur, de la lampe. علما أن عندك la tension électrique UNM. donc نشوف هذا l'exemple. donc UNM باستعمال علاقة UNM est égal à VN. دائما كناخذ لو potentiel في البوان الأول ناقص البوتنسيال، يعني النقطة اللي هي الطرف ديال المتجهة السهم ناقص البوتنسيال في النقطة اللي هي أصل المتجهة. دونك إلا شفنا كذلك الفلاش راه UNM دائما M كنطلق من النقطة M vers النقطة N. إلا درنا de N vers M c'est pas la tension UNM mais c'est la tension bravo c'est UMN. دونك غنحاول هنا دائما UNM c'est VN moins VM. دونك هنا علاش؟ باش فقط نلقى بأن هاد لا tension بوزيتيف. لأن علاش بوزيتيف؟ هنايا l'intensité électrique, le courant électrique c'est de N vers M. ça veut dire les électrons غيجيو من M ل N، يعني غيكون التراكم ديالها في النقطة N. إذا le potentiel de N est plus supérieur que le potentiel au point M. ça veut dire que هاد la différence غتكون positive، يعني UNM aussi il est positif. بالنسبة للكم، لأن هذه دائما الكم كنعطيها لهذيك اللي عندها لو بوتنسيال ضعيف، يعني كل ما كان البوتنسيال ضعيف كل ما كيكون نيجاتيف. هاد كيكون مع برونشي مع لا بون نيجاتيف دو فولتمتر اللي هو الكم. وكذلك كل ما كان البوتنسيال ديال النقطه كبير كل ما كيكون برونشي مع لا بون بوزيتيف دو فولتمتر. Maintenant les caractéristiques de la tension électrique. Donc le circuit électrique en série، donc دارة متوالية. On va faire cette activité. Donc le circuit Sikandre en série suivant composé de générateurs. donc on a un générateur positif négatif, le point P, le point N, ça veut dire que la tension au bord de UPN raconte de N le P qui marche la symbolisation de la tension, composé de générateurs G et deux lampes L1 et L2. Et la lampe L1 et la lampe L2. Lorsque je ferme par exemple l'interrupteur, on voit que les deux lampes sont allumées. يعني بواحد la luminosité يمكن تكون différente, la même luminosité, etc. indique les valeurs suivantes. Donc en utilisant le voltmètre, ici bien sûr c'est de mesurer la tension au borne. On a 3 voltmètres دائما كيكون branché en parallèle كندير الكم مع الموان البلس مع البلس ديال الجينيراتور. la même chose A branché مع le plus, ça veut dire هذا غيكون البلس ديال الفولتمتر. C جات مع le bon négatif ديال الجينيراتور، ça veut dire هذا غيكون الكم. la même chose ici C غتكون بوزيتيف، هذا غيكون الكم. اذا درنا العكس ça veut dire كتقيس التوتر اللي هو UBC اللي هو نيجاتيف etc. دونك وبالنسبه للفولتمتر كيفاش تعرف نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ راه دائما كيافيشي بالنسبه للملتيمتر ولا كذلك الفولتمتر ايغوي. الفولتمتر ايغوي كيكون لا ديفياسيون فير لا غوش، يعني فير غوش، ولكن كيكون بواحد الوتيره اللي هو يعني ديك القيم اللي هي قبل من الصفر، يعني نيجاتيف.
الا كان القيم بعد من الصفر يعني بوزيتيف راه ما عندكش اشكال. الملتيمتر لا، الملتيمتر الى افيش كيقول لك مثلا راه موان 5 فولت او لا موان 6 فولت. دونك سي جانفيرس لو برونشمون مثلا قلبتيهم نسيتي قلبتيهم، سي جانفيرس راه غنلقى بلس 5 فولت بلس 6 فولت اكسيتيرا. يلا دونك les mesures, غنعطيكم les mesures directement. UAD est égal à 12,4 volts. UAB est égal à 2,64. هنا استعملنا des multimètres, استعملنا des voltmètres à aiguille, etc. UCD, يعني la tension aux bornes de, par exemple, la tension aux bornes de U à UPN, pardon, c'est UPN, c'est pas UAD, c'est UPN, donc UPN, vous corrigez aussi la faute, donc c'est UPN, très bien. Ici c'est UCB et ici c'est UAC, très bien. Donc ici c'est UCD, UCB plus UCB, donc UCB, وهنايا UAC. Voilà, donc on va enregistrer la modification. C'est bien, donc je reviens maintenant au schéma. Voilà, donc la tension UPN, je vais la tension UPN, pardon, la tension UPN, on va comme les mesures directement. La tension UPN هي la tension au borne de générateur. يعني هذا الفولتمتر واحد هو اللي كيقيس لنا هاد la tension 12.4 فولت. هنا UCB ça veut dire au borne de la lampe 1 لقينا 2.64. وهنايا UAC ça veut dire au borne de la lampe L2 لقينا 9.76 volts. Ça veut dire UCB, si j'additionne par exemple UAC, on ajoute par exemple la tension UCB, c'est presque égal à 12,4 bien 40 volts. Les la tension au borne de générateur. Donc je peux par exemple si j'ajoute une troisième lampe qui est insérée avec les deux lampes, يعني غندير troisième voltmètre غنقيس التوتر غنلقى بان دائما الا جمعت هاد لي طونسيون les trois tensions au borne des trois lampes دائما كيساوي la tension au borne du générateur qui génère l'intensité électrique. Donc en général, conclusion, dans un circuit en série, la tension électrique entre deux points est égale à la somme des tensions entre ces deux points. Ça veut dire quoi? يعني إلا خدينا مثلا هنايا بالنسبة لا conclusion شنو كتعني بأن la tension دائما au borne du générateur كيساوي la somme des tensions au borne des autres composés de circuit. مثلا يمكن يكون عندك deux lampes, trois lampes, deux lampes moteurs, deux lampes conducteurs ohmiques. يعني دائما مجموع التوترات ديال المستقبلات يعني ديال المستقبلات يساوي مجموع التوترات ديال المولد اللي عندك تمايا. دونك هنايا فقط بصفة عامة هنايا غنصحها سي با UAD مي بلوتو سي UPN. غنصحها هنايا سي UPN est égal UCB plus UAC. وبالنسبة ل UPN راه هو لا ميم شوز UAB، راه هو لا ميم شوز UAB. يعني دونك هاد العلاقة كنسميها لا لوا داديتيفيتي دو طونسيون، ما يسمى بقانون إضافية التوترات. ماذا يقول هاد قانون إضافية التوترات؟ أن لا tension entre deux points dans un circuit électrique est égale à la somme des tensions entre les bandes des appareils montés en série entre ces deux points. يعني إلا افترضنا مثلا إلا خدينا الفولتمتر قمنا بقياس التوتر من A حتى C، يعني برونشينا الفولتمتر من A et C، ça veut dire que هو المجموع ديال la tension ديال AB plus BC. إذن UAB plus UBC est égal à UAC. هذا هو قانون إضافية التوترات، ولكن متى كيتحقق لي فيريفيي seulement pour les circuits en série. إذا كان en parallèle لا. دونك هنايا en général UAC ندير هنا واحد لا ديمونستراسيون. UAC est égal à VA moins VC، هاد العلاقة شفناها في الديبي ديال الدرس. est égal à VA moins VB. هنا فقط دخلت بحال درت علاقة شرط بواحد لو بوين اللي هي B. دونك VA moins VB هنا بحال ما درت والو، moins VB plus VB راه زيرو. فقط علاش باش ندخل هنايا VB باش يبان ليا ديك التوتر لا tension UAB au borne de AB et la tension au borne de BC.
إذا VA moins VB شنو هي la tension UAB, VB moins VC هي la tension UBC. C'est ça exactement. نمشيو الآن لو سيركوي إلكتريك إلا كان اون باراليل يعني ظاهرة متفرعة. ça veut dire هاد لي دو لامب غيكونوا اون باراليل مع الجينيراتور. c'est bien. Donc هنايا les valeurs, je pense que très bien, c'est UAB, UCD, donc c'est bien. Je ne vais pas modifier les points sont corrects. Et la activité 2. Donc le circuit électrique en parallèle suivant composé de toujours de générateurs. لأن إلا ما كانش الجينيراتور ما يمكنش يخدموا دوك لي دو لامب. Donc يمكن نستعمل un interrupteur pour fermer ouvrir le circuit électrique, mais on peut les négliger. Donc les deux lampes L1 et L2 sont placées ou bien branchées en parallèle على التوازي. هذه دائرة متفرعة كنسميها دائرة على التوازي أو دائرة متفرعة، يعني فيها presque 3 branches. كاينة la branche principale هي PN, la branche les deux branches dérivées اللي هي AB CD. Ça veut dire on a deux nœuds اللي هي le nœud électrique B et le nœud électrique A. Donc شنو لقينا هنايا à partir les voltmètres, les 3 voltmètres affiche le premier voltmètre au borne de générateur, حطينا واحد en parallèle مع générateur, affiche la valeur 12.4 volts, et au borne de la lampe L1 affiche la valeur 12.4 aussi, et la même chose pour UCD. donc شنو كنلاحظوا هنايا بان اذا قمنا مثلا باضافه troisième lampe ودرنا un troisième par exemple voltmètre غنلقى بان دائما il affiche quelle valeur. donc la même valeur c'est 12,40 volts. donc conclusion générale, هذا كنسميه قانون تساوي التوترات، ليس إضافية التوترات وإنما تساوي التوترات. علاش؟ لأن la tension au borne du générateur est la même tension au borne des autres composés de circuit. Dans un circuit en parallèle, les tensions électriques sont égales, ça veut dire UPN est égal à UAB est égal à UCD. donc on s'arrête ici dans le diapo 12.